reconnaissant par les associations jeunes de la région. Installez-vous. Salam alaikum. Bonjour. Je vais parler en français, mais j'ai ma chère collègue Nofisa qui va traduire. Alors j'espère que tout le monde peut suivre mon discours. Ça sera un discours bref parce que je suis ici à l'écoute aux jeunes. Je suis ravi d'être ici avec vous parce que ce sont les jeunes, les associations qui font la différence. السلام عليكم. دونك سفير كيقول بانه فرحان وفخور بزاف انه كاين هنا ومعكم، وايضا لو ديسكور غيكون قصير حيت هو جاي باش يسمع للشباب ويسمع المطالب ديالهم. Et je tiens à féliciter les jeunes parce que l'ambiance ici, l'organisation est impressionnante. وتبارك الله على الشباب اللي لورغانيزاسيون اللي على التنظيم ديالهم جيد. Ces journées sont consacrées à la campagne internationale, comme mon cher collègue le jeune a dit, Oranger le monde pour lutter contre la violence basée sur le genre. دونك بحال اللي قال الشاب من قبل، هاد الايامات كاينه فيهم الحمله الدوليه اورانجي لو موند اورانج ذا وورلد لمكافحه العنف القائم بالجنس. Et quel meilleur endroit pour attirer l'attention sur cette question qu'un événement dans le cadre d'un programme qui nous est très proche. واحسن بلاصه فين نقدروا نهضروا على هذه الاشكاليه هذه هي لقاء اللي هو في جزء من برنامج اللي قريب لينا بزاف. Le gouvernement néerlandais, je ne vais pas me présenter, mais je suis Jeroen Rodenburg, l'ambassadeur des Pays-Bas au Maroc depuis 3 ans. نتقدم بعد نعاود نتقدم، انا سفير المملكه الهولنديه في المغرب. C'est la 3e fois que je suis dans cette belle région de Beni Mellal. هادي 3 سنين وانا هنا، وهادي المره الثالثه اللي انا جاي لا ريجيون بني ملال. Et la prochaine fois, j'aimerais bien faire un petit tour en vélo. المره الجايه غيدير ان تور بالبيسكليت. Ok, je reviens sur le sujet important d'aujourd'hui. Le gouvernement néerlandais travaille dans plusieurs pays avec la fondation néerlandaise Rutgers pour mettre en œuvre le programme Génération Genre. الحكومه الهولنديه كتشتغل في بزاف تاع الدول مع مؤسسات حتى هي هولنديه روتغرز لتنفيذ برنامج جينيراسيون جون. Comme vous le savez, ce programme aspire à créer des sociétés justes et sans violence dans lesquelles femmes et hommes peuvent exprimer leur plein potentiel indépendamment de leur genre. بحال اللي عرفتوا هذا البرنامج كيطمع الى انشاء مجتمعات عادله وخاليه من العنف، وفين يقدر نساء ورجال يعبروا على الامكانيات ديالهم التامه. Le principe d'égalité des genres est cher aux Pays-Bas comme au Maroc et implique les ONG, les institutions publiques et les structures privées. مبدأ المساواة مهم بزاف لهولندا كدولة، بحال هو مهم بزاف للمغرب، وكيطالب بمعاونة ما بين المؤسسات والمنظمات الغير حكومية، الحكومية وكذلك الخاصة. La justice entre les genres est une quête humaine, globale, et reste des défis aussi chez nous. المساواة والعدالة هي مهمة اللي هي بشرية ودولية، وماشي غير كفاح اللي خاصو يكون
غير في الحدود ديال المجتمع ديالنا. Dans mon pays, aux Pays-Bas, il nous a fallu des décennies de travail, d'accords et de désaccords, de forts débats et de douces convictions pour en arriver au degré d'égalité des genres qu'on jouit aujourd'hui. دونك في بلادنا هولندا كان خاصنا سنين وعقود ديال الخدمه ديال المناقشات وخلافات واتفاقيات باش نقدروا نوصلوا لو نيفو تاع المساواه اللي عندنا اليوم. Cependant, nous en sommes encore bien loin du compte, car les injustices persistent et le combat continue aux Pays-Bas. Je vous donne 3 exemples. D'abord, sur l'ensemble des femmes néerlandaises, 45% ont déjà été victimes de violences physiques ou sexuelles. Et le gouvernement central lutte contre cette violence en coopération avec les municipalités et tente d'inclure les hommes et les garçons. في هولندا مازال ما وصلوا للمستوى ديال المساواة اللي خاصهم يوصلوا ليه. و كأمثلة عندنا 45% ديال النساء الهولنديات هم ضحايا من عنف جسدي أو جنسي، والحكومة كتخدم مع البلديات وكيجربوا يخدموا الرجال والوليدات باش يحسوهم على هذه الوضعية. En outre, nous n'en sommes pas encore là sur le plan économique. Les salaires horaires des femmes sont en moyenne inférieurs de 13% à ceux des hommes. وحتى على المستوى الاقتصادي كاين فرق ديال 13% ما بين الأجرة ديال النساء والأجرة ديال الرجال. Finalement, aux Pays-Bas, la proportion de femmes occupant des postes de haut niveau pourrait également être meilleure. Le gouvernement néerlandais estime que les femmes accèdent trop lentement aux postes de direction et a donc introduit un quota pour les grandes entreprises privées. كذلك الحكومة الهولندية شافت بأن كاين النسبة ديال النساء في المناصب الكبرى مازال قليلة. دونك هما دابا كيطالبوا على الشركات الخاصة الكبار أنهم يطبقوا الكوتا الحصة النسبية في الإدارات ديالهم. Je reviens au Maroc. En tant qu'ambassadeur, je découvre constamment des solutions inspirantes et au long de ces 3 années que j'ai mentionnées, j'ai été à multiples reprises ému et inspiré par la résilience, la solidarité et la créativité des Marocains et des Marocaines. كسفير مازال كل نهار كنكتشف حلول ملهمة في المغرب. من بعد 3 ديال السنوات بزاف المرات كنت متفاجئ بالتضامن وبالإبداع تاع المغربيين والمغربيات. La prochaine fois, je ferai le discours à André Jazemier. C'est ma tâche. D'ailleurs, le contexte actuel en témoigne. Grâce à la volonté de Sa Majesté le Roi et de son peuple, une atmosphère de réforme et de transformation positive règne dans le pays. Pour un code de la famille, à l'écoute de la femme, de l'homme et de l'enfant. فعلا سياق إرادة جلالة الملك محمد السادس والشعب ديالو كنحسوا بجو ديال التغيير الإيجابي في البلد كامل اللي كتسمع المرأة اللي كتسمع الرجل واللي كتسمع الأطفال. Et si Madame Amina m'a expliqué que dans le programme, les jeunes, je parle de la réforme ici, ont indiqué la Moudouana
un nom ici et en bas les changements. Mais je ne peux pas le lire. Mais vous le pouvez. Alors, je me rejoins du débat après, parce que, comme je dis, je suis à l'écoute. Je voudrais bien savoir les espérances, les espoirs des jeunes sur ces changements. في البرلمان اللي عندكم بين يديكم كتقدروا تشوفوا بان الفوق كاين الشباب كتبوا الاشياء اللي باغيين يغيروا ولتحت كيفاش نغيروهم في المدونه. الساخر ما يقدرش يفهم داكشي اللي مكتوب دونك كيتسنى النقاشات اللي غيكونوا من بعد باش الشباب يجيو ويهضروا معاه ويفهموه المطالبات ديالو. Je tiens à remercier nos partenaires et organisateurs de cet événement pour le travail de sensibilisation qu'ils fournissent, car c'est grâce à ces دونك بغينا نشكروا الشركاء اصدقاء والمنظمين ديال هذه المناسبه